Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Hobby RJ, and for today's video guys, is another Beyblade content. Ano to? Yun guys, ito yung mga pinamili ko guys. Ngayon muna natin to guys, oh. Yan. Ito yung, hindi ko alam kung anong tawag nito guys. Parang, yan. Transmitter auxiliary buckle. Buckle lang pala. Ito yung connection buckle para maidugtong natin yung dalawang launcher. Yan. So medyo excited ako dito guys. Yan. Kulay red yung kinuha natin. And string launcher. Iba yung feeling niya guys yan sa legit guys. Yan. Kunin natin yung legit guys. May legit kasi ako dito guys sa string launcher. Ito yung legit natin guys sa CDG. To be honest guys medyo may pagka-rough itong legit guys sa totoo lang. Ito, mahigpit. Mas may hatak. Tingnan natin kung mas mahaba ba yung string guys. Medyo mas mahaba guys yung ano yan. Nandito lang. Ito may pupul yan. Mas mahaba yung legit natin guys. Yan, meron pa. Right spin. Kumuha ko ng right spin guys. Yan. And ito naman guys. This is a left spin. Yan natin guys. Matigas guys. Medyo rough. Left spin natin. Yan, magkaiba yung prongs niya. So, kinuha ko to guys dahil bumili din ako ng CDG. May CDG na tayo guys. Kaya, yan, 260 din guys. Ayan, CDG, Cobalt Dragoon. Kunin ko muna yung original ko guys. Yun guys, ito na guys. Compare na lang din natin guys. Yan. Ito yung legit, fake. Yan. Klarong-klaro naman guys, no? Yan. Yan, ganda guys. Vortex. Ang layo guys. Ang layo ng itsura niya guys. Yan. Kita naman guys, diba? Malayo. Then yung ratchet. Yan, parang magka-height naman guys. Magka-height naman pero iba yung kulay guys. Ito yung legit. Fake one. Assemble natin guys. Paano ba? Tigas. Yan. Pero fit siya guys. Yan. CGG. Pangit ng fit niya guys. Parang pangit. Hindi siya swak. Klaro yung ano guys, yung white part. Medyo kita yung white part na yun. Dito sa legit wala. Fit na fit. Yan. Cyclone. Parang hindi cyclone eh. Parang vortex. Baliktad yung ano guys. Baliktad. Tingnan natin guys kung left spin ba talaga siya. Yun, left spin. Left spin talaga siya guys. Kung magsasalpak to, ito natin. Ayaw siya sa right spin. Left spin. Yun. So legit. Left spin din siya guys. Ito naman guys. Try natin ito guys. Unbox natin ito guys. Ito yung instructions. Meron din ito guys. Ito is for ripcords. Yan. For ripcords yan. Ito naman para dito yan. Ito guys. Subukan na natin guys. Yan. Ayos naman. Subukan ko dun sa original guys.
kung ano siya. Pwede din. Pwede din pala guys. Pwede din. Ito na muna tayo sa mga replica guys. Pwede din siya guys, oh. Ganda. Ganda. Ito ba? Ito pala yung holder. So, depende na yun. Try natin to guys. Ito yung ano eh. Paano ba to? Baka hindi magkasya to guys. Nako, ayaw magkasya guys. Palpak na to guys. Patay tayo dito guys. So, yun naman, nagkasya naman. Then, ito. Yun. Nako hindi siya fit guys sa kabila. Ito yung kabila natin guys. Parang medyo mahigpit. Ipat na natin. Dito. Mahigpit guys. Medyo mahigpit tong left spin natin guys. Okay itong blue. Yan. Nag-fit lahat. Pero problem is yan, parang okay na yan guys. Tsaka ito yung parang may launcher ay grip. Kung wala tayong grip, ito yan. Diba? Yan, pwede nang sabay guys. Yan. Kaso mas mahaba guys. Pwede naman ganito. Tara guys, subukan natin guys. Let's go. Yun guys, we're back dito sa ating stadium guys. So yun guys, yung una napansin ko guys dito sa buckle na to guys, yung connecting buckle na to, ay pili lang yung fake na launchers na nafi-fit siya guys. So for example, ito, this is a fake string launcher. Fit naman siya dito guys. And ito, yung original natin, fit siya. Pero hindi lahat ng fake guys nafi-fit siya. For example guys, ito guys is a fake string launcher. Kapag finit ko siya dito guys, matigas siya guys. Yan, hindi siya nagfi-fit talaga. Yan, hanggang dun lang. Yan, matigas na siya guys. Ayaw kong pilitin din guys. Pero one good thing about this buckle guys is so far nagfi-fit siya sa mga original naman. So meron akong ito left spin na original from my Cobalt Dragoon. Fit yan dito guys. Yan, swak siya. So good thing kasi fit siya sa mga original. Yun yung maganda dun guys, no. So I highly suggest na dun siya i-fit nyo sa orig na mga launchers. Subukan natin guys. Wizard Arc versus Precious Dark. Mas easy na guys. Yung matagal natin. Ganda. Okay siya guys, no? Basta may grip lang din kayo. Kasi medyo short yung stock grip nito eh. Ito guys, pwede naman dito pero mahihirapan kayo guys. Medyo mahirap. Mas mabuting meron kayong hand grip talaga. Ulit nga. Ito naman sa papadali na yung vlog natin guys. Ganda guys. May link dyan sa baba guys, baka gusto nyo. Ito naman guys, left spin, parehong string launcher yan. Fit na fit siya guys. Authentic yan guys. CDG stock Wizard Arc. Dito nga pala. Try natin isabay guys. Hila. 3, 2, 1, go! Burst agad. Palit ratchet guys. 360 CDG Cyclone.
Stock Wizard Arc pa rin. And 3, 2, 1, go shoot! Ganda guys. Ulit guys, ulit. Easy. 3, 2, 1, go. Subukan natin yung fake CDG guys na nabili natin. Three, two, one, go. Malaban. Ito guys, dalawang CDG, fake versus original. Tingnan natin kung mababurst yung uri guys. Medyo maluwang kasi yung ratchet ko guys sa original eh. Tingnan natin guys 3, 2, 1, go shoot! Naku. Parang tabla. Again. 3, 2, 1, go shoot! Talo guys. Isa pa. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go shoot! Huli na guys. Last 3, 2, 1, go shoot! Guys, burst. Maluwag kasi talaga yung ratchet ko guys sa original guys sa stock. So hanggang dito na lang guys. Kung gusto nyo bumili ng buckle na to guys, murang-mura, nasa baba yung link guys. Peace.